नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व बेले में आलोचना करते कि आपण मैंने केमी कामधेनु योजन आवेदन करेंगे और आपंकर डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे तो आसतु देखा किपर आप आवेदन करेंगे आवेदन संपूर्ण विवरणी आम भिडियो माध्यम आपको जनवाक चाहूँ। तो चलतु आउ डेरी नक भिडियो को आरंभ करवा। प्रथम आपणकर गूगल कि क्रोम ब्राउजर ओपन करूँ और एठार से सर्च करूँ गो सुगम क्लिक करूँ। क्लिक कर सारापर एमती किसी इंटरफेस आप शो कर तो लिखाई गो सुगम लॉगिन एंड अप्लाई कि गो सुगम पर आप क्लिक करूँ। क्लिक कर सारापर आपंखे एमती किसी इंटरफेस शो कर तो आप कौन करेंगे ये राइट साइड कर्नर लिखाई अप्लाई तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जमती अप्लाई पर क्लिक कर सारे यापर एठारे आपको एक लॉगिन करने ऑप्शन देखा जदि आप आगुरी रजिस्ट्रेशन कर तो आप लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर पासवर्ड और कैप्चा देगी। जदि आप आगुरी रजिस्ट्रेशन करना तो देखो ये लिखाई रजिस्टर तले लिखाई यहाँ आप क्लिक करेंगे। जमती यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको एमती इंटरफेस शो कर सर्वप्रथम आप कौन करेंगे ना नेम आज इन आधार आधार कार्ड आप जो नाम लिखा अच्छी से नाम आप लिखिदेवे और इमेल आईडी आपदेपारे और मोबाइल नंबर कंपलसरी अच्छी मोबाइल नंबर देवे। यापर आपंकर कम्युनिकेशन एड्रेस आप जो एड्रेस वर्तमान बास करुँच से एड्रेस परमानेंट एड्रेस आप एंटर करेंगे। एड्रेस सर्वप्रथम आपंकर आर्ट पोस्ट ब्लॉक एवं डिस्ट्रिक्ट एवं पिनकोड एंटर करेंगे। यापर आप एक पासवर्ड एटा एंटर करेंगे और जो पासवर्ड एंटर करेंगे से पासवर्ड को पुनः जो कन्फर्म पासवर्ड लिखा जाए एंटर करेंगे और एठार रजिस्ट्रेशन पर अच्छी रजिस्टर यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारापर एठार आप ओटीपी जीव जो ओटीपी आप एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जमी आप वेरीफाई पर क्लिक कर सारे सेमती आपन पाखे नुआ इंटरफेस शो कर लिखाई कंग्राचुलेसन्स एमती लिखाई कंग्राचुलेसन्स यापर आप देखिए लिखा अच्छी कंग्राचुलेसन्स यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यापर आप गो लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा आपन पाखे एमती किसी इंटरफेस शो कर अप्लाई आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक कर सारापर आपको सर्वप्रथम आप मोबाइल नंबर एंटर करा पड़ो आप जो पासवर्ड देते से पासवर्ड को एंटर करा पड़ो और एठार जो कैप्चा को लिखा जाए एक्जेक्ट यू एपट फांका घर आप पूर्ण करेंगे और लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक कलापर देखो आपणकर जो आईडी रही है शो कर नामटी शो कर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे फीमेल एंटर कि मेल फीमेल जेंडर एंटर करेंगे और आधार नंबर एठार एंटर करेंगे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जीमेल आईडी एंटर करेंगे और यापर आप एंटर कर सारापर आपन पाखे एमती किसी इंटरफेस हम लिखाई डायरेक्टोरेट वाइज स्कीम एंड सर्विस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जमती यहाँ पर आप क्लिक कर सारे एठार आप टाइप सिलेक्ट करेंगे भिसा से सिलेक्ट करेंगे और जमती रही सिलेक्ट कर सारे आप एमती किसी इंटरफेस शो कर आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर सारा एठार आपको शो कर फार्मर इनफॉरमेशन एवं स्कीम इनफॉरमेशन एवं डॉक्यूमेंट सर्वप्रथम आप कौन करेंगे ना आपन जो बेसिक ना रही फार्मर इनफॉरमेशन रे तो आप सर्वप्रथम नेमटी ऑटोमेटिक शो कर जीमेल आईडी मोबाइल नंबर शो कर एठार आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। पूर्व मुझे कही सिलेक्ट करने यहाँ ही आसो तो आप सिलेक्ट कर सारापर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी केम सिलेक्ट जदि आपंकर जेनेराल कि ओबीसी कि एससी कि एसटी आप चयन करेंगे और ये आधार नंबर एंटर करेंगे और फादर्स कि हजबैंड का नाम एंटर करेंगे एमती किसी आप एंटर करेंगे और एंटर कर सारापर एठार आपंकर एक फोटो आप कौन करेंगे जेपीजी कि जेपीजी पीएनजी ओनली मैक्सिमम साइज 1 MB साइज आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करदे और एठार एक नुआ इंटरफेस आसो जो आपको निज जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत विलेज को बाछा पड़ो और ये सब क्राइटेरिया पूरा कर सारापर आप लिखाई कम्युनिकेशन एड्रेस जमीक आप आर्ट पोस्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एवं पिनकोड देवे और दे सारापर सेव एंड नेक्स्ट उपर जो रही क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक कर सारापर पलि आसवा आम स्कीम इनफॉरमेशन को यापर आप जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत विलेज को चयन करूँ और चयन कर सारापर आपन अनुसार आप जो व्हीकल डिटेल्स रही आपणकर आप फिलअप निजे करदे और यापर आप कौन करेंगे यापर मागिब
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍, ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ନହେଲେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକର ନାଁ ଚୟନ କରି ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ଼୍ଟି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଯାହା ନାଁରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ତାଙ୍କ ନେମ୍ଟି ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ତା ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ, ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଅଥବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଫଟୋ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରି 1 MB ତଳକୁ କରି ଏଠାରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏରିଆର ସେ ଏରିଆର କ'ଣ କରିବେ ନା ଜମିପଟ୍ଟାଟି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ରହିଛି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଏବଂ MFID ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ଯାହା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରହିଛି ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ ତ ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ତ ଏଠି ମଡ଼ିଫାଏ ଅଛି, ମଡ଼ିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଇ ଆଇ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସ୍କିମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଇ ହର୍ଡ ବାଇ ଡିକ୍ଲାରେଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମଡ଼ିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏଡ଼ ଫର୍, ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏହାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବାଛିବେ, ଚୟନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ AFO ଅଛି କି କ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଛି AFO, ତ ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସାଙ୍ଗସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ ଫେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ, ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ ତ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆସି ଚାଲିଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଏ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।